गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ 2 जून सोमवार। आसतु आज केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नजर पकाइबा। आज प्रथम खबरटी है भारत में पुणी बढ़ुची कोविड-19 मामला। केरल में सर्वाधिक 1400 मामला चिन्हट। भारत में कोविड मामला पुणी वृद्धि पाई। गत सप्ताह संक्रमण 5 गुण वृद्धि पाई 2710 रु अधिक सक्रिय मामला रेकर्ड होती। केरल में सर्वाधिक 1400 मामला चिन्हट होता बेले महाराष्ट्र में 485 और दिल्ली में 436 मामला रिपोर्ट होती। गत 24 घंटे 363 नुआ संक्रमित चिन्हट होती और 4 जनकर मृत्यु होती सूचना मिली। यह वृद्धि पछरे ओमिक्रॉन वेरिएंट नुआ उपप्रजाति LF7 NB1.8.1 एंड JN.1 मुख्य कारण बोली विशेषज्ञ माने कहउछंती। तेबे एही उपप्रजाति गुडी को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा एपर्यंत विपदजनक श्रेणी में रखा जाए नहीं, बरं निरीक्षण अधीन भाव विवेचना करा जाउछि। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कहिछि जे स्थिति उपर निकटरू नजर रखा जाउछि एवं एथिरे आतंकित हेबार आवश्यकता नहीं। केरल रे अधिक मामला रिपोर्ट हेबार कारण सेटारे अधिक परीक्षा करा जाउथबा हेतु होई पारे बोली जणा पड़िछि। अन्य राज्य जेपरि कर्नाटक रे 238 जन, तमिलनाडु रे 149, गुजरात रे 320 एवं पश्चिमबंग रे 287 गोटी संक्रमित रेकर्ड होइछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर आगामी 7 दिन मध्य प्रबल वर्षा कहले पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग कहिछि आगामी 7 दिन मध्य उत्तर पूर्व भारत में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। आसंता बुधवार पर्यंत दक्षिण उपद्वीप भारत में केरल और कर्नाटक में झड़ वर्षा सह पवन बहिब बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर कहुई। एसबू अंचल में वज्रपात सहित प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। बुधवार पर्यंत जम्मू काश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फरबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में यह परिस्थिति लगी रही पाणीपाग विभाग पक्षर कहुई। सेहीपरि उत्तर पश्चिम भारत में आसंता मंगलवार पर्यंत कोंकण और गोवा में प्रबल वर्षा होबार पूर्वानुमान कराଯାଇଛି। आगामी 3 दिन मध्य पश्चिम राजस्थान में धूलीझड़ होगा बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। परवर्ती खबर कमिला LPG गैस सिलिंडर दर। गतकाली नुआ दर लागू होईछि। नुआ मासर प्रथम दिन में ग्राहकों को मिली एक बड़ रिलीफ। तैल कंपानी माने 19 किलोग्राम वाणिज्यिक LPG सिलिंडर मूल्य में 24 टंका कम करछन्ति। एही नुआ मूल्य 1 जून 2025 अर्थात गतकाली ठारू 14.2 किलोर घरोई LPG सिलिंडर मूल्य कौनसी परिवर्तन होई नहीं। दिल्ली में 19 किलो वाणिज्यिक LP सिलिंडर मूल्य 1776 टंकार ह्रास पाई 1751.50 टंका होईछि। अन्य सहर मानकरे मध्य मूल्य कमिछि, जहाँ होटेल, रेस्टोरेंट और अन्यान्य व्यवसाय पर रिलीफ आनिबा। उदाहरण स्वरूप कोलकाता रे नुआ मूल्य 1861 टंका, मुंबई रे 1704.50 टंका एवं चेन्नई रे 1917 टंका रही। यह मूल्य ह्रास व्यवसायी मानक खुशी खबर होता बेले घरोई ग्राहकों मूल्य अपरिवर्तित रही। ओडिशा रे विशेषकर भुवनेश्वर और अन्य सहर में वाणिज्यिक ग्राहक मैंने रिहातिर लाभ उठाई पारे। अधिक सूचना ग्राहक मैंने निज निज तैल कंपनी ऑफिशियल वेबसाइट जांच कर पारती। परवर्ती खबर मे मासरे रेकर्ड संख्यक GST कलेक्शन 1 लाख कोटी टपिला 2 GST आदाय। मे मासरे सरकार GST कलेक्शन करछंती 2.01 लाख कोटी टंका। यही कलेक्शन वार्षिक आधार में 16.4%। गत वर्ष मे 2024 रे सरकार को GST समुदाय 1.72 लाख टंकार आमदानी होइतिला। सेहीपरि 2025 मे रे एथिरे 16.7% वृद्धि घटी और यह 2.01 लाख कोटी टंकार पहुंची। सरकार द्वारा प्रकाशित तथ्य अनुसार एप्रिल 2024 रे GST संग्रह 2.10 लाख कोटी टंका थिला। सरकार द्वारा प्रकाशित तथ्य अनुसार एप्रिल 2024 रे GST संग्रह 2.10 लाख कोटी टंका थिला। 1 जुलाई 2017 रु देश में GST लागू होगा पर यह द्वितीय सर्वाधिक संग्रह थिला। मार्च 2025 रे GST संग्रह 1.96 लाख कोटी टंका थिला बोली सूचना मिली। सही समय मार्च मासरे मोट GST संग्रह 9.9% वृद्धि पाई 1.96 लाख कोटी टंकारु अधिक होईछि। घरोई कारबार GST राजस्व मार्च मासरे 8.8% वृद्धि पाई 1.49 लाख कोटी टंका होईछि, जेतेबेले आमदानी सामग्री राजस्व 13.56% वृद्धि पाई 46,919 कोटी टंका होईछि। सेपटे मे मासरे रिफंड 4% ह्रास पाई 27,210 कोटी टंका होईछि। एहा परे नेट GST कलेक्शन 1.74 लाख कोटी टंका रही, जहाँ गत वर्ष ठारू 20.4% अधिका। महाराष्ट्र, पश्चिम कर्नाटक और तमिलनाडु भली बड़ राज्यगुड़िक संग्रह में 17% रु 25% अभिवृद्धि रेकर्ड करछंती। गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भली छोट राज्यगुड़िक 6% पर्यंत वृद्धि रेकर्ड करछंती। मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान भली किछि राज्य में GST संग्रह हाराहारी 10% को वृद्धि पाई बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री का बड़ घोषणा। ओमफेड दुग्ध लिटर पिछा 3 टंका अधिक पाइबे चाषी। ओमफेड दुग्ध चाषी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा करछंती। आज ओमफेड दुग्ध
ଚାଷୀ ଲିଟର ପିଛା 3 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପାଇବେ। ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଥିବା 4 ଟଙ୍କାରୁ 2 ଟଙ୍କା ସରକାର ବହନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଅର୍ଥ ବହନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ 2,50,000 ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିସହ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ଅକାଳରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୀମା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ 3 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। 30 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 33 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ। ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଜୁନ୍ 13ରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ଲାଗୁ ହେବା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଗୋପାଳକ ହେବେ ଲାଭବାନ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାର 20ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 9 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ପିଏମ୍ ମୋଦି ଡିବିଟି ଜରିଆରେ 9.5 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। 2019 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମୋଦି ସରକାର ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନ୍ 12ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆବୁଧାବି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିମାନ ସେବା। ଜୁନ୍ 12ରେ ମୋହନ ସରକାର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ UAE ରାଜଧାନୀ ଆବୁଧାବିକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ିବା। ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆବୁଧାବିକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ବିମାନ ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଏକ ଫର୍ତ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ନୂଆ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପଲିସି 2024 ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଉନ୍ନତିକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆବୁଧାବିକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବଢ଼ିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଇଣ୍ଡିଗୋର ଏକ ବିମାନ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର ଓ ଶନିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆବୁଧାବିକୁ ଉଡ଼ାଣ କରିବା ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଦୁବାଇ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ବ୍ୟାଙ୍କକ୍, କୁଆଲାଲମ୍ପୁର ବିମାନ ଉଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 125 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ବର୍ଷା। ଗଲାଣି 72 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ପ୍ରବେଶ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଖରାପ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣର ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏଠାରେ ବର୍ଷା 125 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 125 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମେ ମାସରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ 72 ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି। ଏହା ସହିତ 19.32 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିପଦରେ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସଠାରୁ ଲଗାତାର ଆଗୁଆ ମୌସୁମୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ୍ରବାର ଆଲୋଚନା ବୈଠକରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 108 ମିମି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମେ 29 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 270 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା 150% ଅଧିକ ରହିଥିଲା। 125 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରତିଶତ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି ବୈଠକରେ ସିଦ୍ଧରମୈୟା କହିଥିଲେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ 1-6 କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 125 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି 3,500 ଭତ୍ତା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ 80 ବର୍ଷ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ରେ 80% ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 3500 ଭତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ଦେୟ ହସ୍ତାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, ମାନେ ଡିବିଟି ହୋଇନାହିଁ, ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ଲକ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଅଥବା ମହାନଗର ନିଗମ ସ୍ତର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଇନଥିବା ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି କି ସେମାନେ ଏହି ତାଲିକାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଆକାଉଣ୍ଟଟିକୁ ସିଧାସଳଖ ଦେୟ ହସ୍ତାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟ, ମାନେ ଡିବିଟି ଇନେବଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟାସିୟରକୁ କହିବେ ଡିବିଟି ମୋର ଇନେବଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସିଧାସଳଖ ଡିବିଟି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡିବିଟି ହେବ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକୁ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଯଦି କୌଣସି ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ ତେବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ମେ 27ରୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବୈଠକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ଲଘୁଚାପର ଅବସ୍ଥା ଓ ଆଗାମୀ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 27 ମେରୁ 30 ମେ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି 41.9 ମିଲିଲିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ଜଗତସିଂହପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଭଦ୍ରକ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର,
और रायगड़ा 50 मिलीमीटर अधिक वर्षा होती। अन्य 22 जिले में 10 ରୁ 50 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होती। एने राजस्व मंत्री कहते चाषी और वर्षा पवन में घर द्वार क्षतिग्रस्त होता व्यक्ति विशेष को निश्चित क्षतिपूरण दिज्व। जिलापाल मानू खूब शीघ्र क्षयक्षतिर रिपोर्ट प्रदान करने पर सरकार तुरंत विहित पदक्षेप ने सूचना देते। परवर्ती खबर पुणी रेकर्ड सृष्टि कला भारत 24 पदक सह द्वितीय स्थान में भारत प्रथम चीन। दक्षिण कोरियार गुमिरी चली 26तम एशिया दौड़ चैंपियनशिप्स उद्यापित हो जाए। भारत 8 स्वर्ण 10 रौप्य और 6टी कांस्य सह 24टी पदक जीति द्वितीय स्थान हासिल करछि। चीन 19 स्वर्ण 9 रौप्य और 4 कांस्य सह 32 पदक सह शीर्ष स्थान हासिल करथिबा बेले जापान 5 स्वर्ण 11 रौप्य और 12टी कांस्य सह 28 पदक सह तृतीय स्थान हासिल करिछि। शनिवार अंतिम दिवस रे पुरुष जावेलिन थ्रो रे भारत पर सचिव जादव पदक जीतନ୍ତି। सचिन 45.16 मीटर दूरत्व को थ्रो करी द्वितीय स्थान सह रौप्य पदक जीतନ୍ତି। एथिरे पाकिस्तान ओलंपिक्स स्वर्ण विजेता अरशद नदीम 86.40 मीटर दूरत्व को थ्रो करी प्रथम स्थान सह स्वर्ण और जापान यूटा साकियामा 83.75 मीटर दूरत्व को थ्रो करी तृतीय स्थान सह कांस्य पदक जीतନ୍ତି। पुरुष 200 मीटर दौड़ में भारतर अनिमेष कुजूर 20.30 सेकेंड रे अतिक्रम करी तृतीय स्थान सह कांस्य पदक जीतନ୍ତି। एथिरे जापान टोवा ओजावा 20.12 सेकेंड सह स्वर्ण और काजाकस्तान अब्दुलाजी अबूत अथापि 20.31 सेकेंड सह द्वितीय स्थान सह रौप्य पदक जीतନ୍ତି। एशिया दौड़ चैंपियनशिप्स रे अनिमेषଙ୍କ ଏହା प्रथम पदक। एसहित अनिमेष निज नाम 200 मीटर दौड़ कीर्तिमान को भांगी। अनिमेष 2025 फेडरेशन कप जातीय दौड़कूद चैंपियनशिप रे 200 मीटर दौड़ को 20.40 सेकेंड अतिक्रम कर जातीय कीर्तिमान सृष्टि करथिले। उक्त कीर्तिमान को अनिमेष भांगिबारे सफल होइचंती। अन्य पक्षरे अनिमेष द्वितीय भारतीय भावे एशिया दौड़कूद चैंपियनशिप 200 मीटर दौड़ में पदक जीतନ୍ତି। पूर्व 2015 में धर्मवीर सिंह कांस्य पदक जीतिथिले। महिला 200 मीटर दौड़ में भारतर ज्योति याराजी 23.47 सेकेंड सह पंचम स्थान रही। महिला 400 मीटर बाधा दौड़ में भित्या रामराज 56.46 सेकेंड अतिक्रम कर तृतीय स्थान सह कांस्य पदक जीतिथिले। एथिरे चीनर मो जियादी 55.31 सेकेंड सह स्वर्ण और बांग्लादेश ओलंपिक मुजादात आदाकायो 55.32 सेकेंड सह रौप्य पदक जीतନ୍ତି। महिला 5000 मीटर दौड़ में पारुल चौधरी 15.15 सेकेंड रे अतिक्रम करी द्वितीय स्थान सह रौप्य पदक जीतନ୍ତି। एथिरे काजाकस्तान नोहा जेरुटा नाटुल 14.58 सेकेंड सह स्वर्ण और जापान यामाटो 15.16 सेकेंड सह तृतीय स्थान सह कांस्य पदक जीतନ୍ତି। चलित प्रतियोगिता पारुलंक यह द्वितीय पदका पारुल महिला 3000 मीटर ट्रिपल चेज रे जातीय कीर्तिमान सह रौप्य पदक जीतिथिले। महिला 800 मीटर दौड़ में पूजा 2.01 सेकेंड सह तृतीय स्थान में रही कांस्य पदक जीतिथिले। एथिरे चीनर उयांगो 2.00 सेकेंड सह स्वर्ण और जापान रिन कुबो 2.0042 सेकेंड सह रौप्य पदक जीतନ୍ତି बोली सूचना मिली। आज एतिकी देखा नेक्स्ट एपिसोड रे। धन्यवाद।